नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आपण मानकु लिपुन ओडिया न्यूज को स्वागत। आज हेउछि 28 तारिख मार्च मास शुक्रवार। आज मु आपण पई ओडिसा रो बहुत गुडिए बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै कर आसीछि, सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुछंती आपणकर जिल्लार नाम कमेंट माध्यम रे जणांतु। ता सहित आपणको जिल्ला केउथि पई प्रसिद्ध ताहा मध्ये निश्चित भाबरे जणांतु। तेबे देरी न करी चलंतु समस्त खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर ठक स्कूलंग पई कठोर हैला सीबीएसई। एफिलिएशन न थाई पाठ पढुथिले बोर्ड परीक्षा देई परिबेनी पिला। बोर्ड परीक्षा नै सीबीएसई पक्षरु बड़ सूचना। द्वादश बोर्ड परीक्षा रे शामिल होई परिबेनी ठक स्कूल छात्र छात्री। एफिलिएशन न थाई पाठ पढुथिबा छात्र छात्री को द्वादश बोर्ड परीक्षा देबा पई मिलिबनी अनुमति। जेउ स्कूल एभली पिला को परीक्षा पई रेफर करिवे सेमानक उपरे मध्ये कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। अंडा खाइबे नवम एवं दशम पिला। एणिकी नवम और दशम पिला को मध्याह्न भोजन सह अंडा और लडू मिलिबो। केवल प्रथम रु अष्टम नुहे एणिकी नवम एवं दशम स्कूल पिला को मध्य दिया जिवो मध्याह्न भोजन। समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल नवम और दशम पिला को भी मध्याह्न भोजन मिलिबो। एहा सह सप्ताह को मिलिबो 3टी लडू सह 3टी अंडा। एनै गणशिक्षा विभाग पक्षरु जारी हैला निर्देशनामा। एथि पई राज्य सरकार 570 कोटी टंका खर्च करिवे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 30 रे मुख्यमंत्री बांटिबे 50,000 घर। योग्य हिताधिकारी को बाद देले कार्यानुष्ठान हेबो कहिले मंत्री। प्रधानमंत्री आवास सर्वे अधिकारी को कड़ा चेतावनी दिया जायछि। जदि कोनोसी क्षेत्र रे योग्य हिताधिकारी को शामिल करा न जाए तेबे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। कलाहांडी रे चलित मास 30 तारिख रे अंतर्दय योजना रे 50,000 घर मुख्यमंत्री बांटिबे बोली पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दैछन्ति। मंत्री कहिसन्ति वर्तमान सुधा राज्य रे 24,22,771 जन पीएम आवास योजना रे पंजीकरण होई सारिलेनी। तेबे खूब शीघ्र समस्त लोकंकु घर मिलिया पई से निष्पत्ति नैछन्ति। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 10 वर्ष रे फसल हानि पई चासी आत्महत्या होइनी। लिखित उत्तर रखिले कृषि मंत्री। नवीन सरकार समय रे फसल हानि पई चासी आत्महत्या करिनाहंती। गत 10 वर्ष मध्य रे राज्य रे फसल हानि जगु चासी आत्महत्या करिथिबार नजिर नाही। विधानसभा रे ए कथा लिखित भाबे जणाइछन्ती उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। लिखित उत्तर रे एहा भी उल्लेख करा जायछि जे नवीन सरकार समय रो चासी और चाषर उन्नति पई अनेक पदक्षेप निया जायथिला, जेपरि स्वतंत्र कृषि बजेट और कालिया योजना करा जायथिला। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा द्वितीय किस्ती वंचित 1 लाख महिला पुणी हेबो 1-to-1 सर्वे। सेमानक मध्यरु योग्य हिताधिकारी राखी पूर्णिमा रे पाइबे द्वितीय किस्ती। एही सूचना दैछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सरकारक सूचना अनुसार 1,64,000 महिला सुभद्रार प्रथम किस्ती पाइथिले। मार्च 8 रे द्वितीय किस्ती टंका पठा जायथिला। सेथिरे 1 लाख महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइबारु वंचित होइसन्ती। अर्थात 69,64,000 महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइछन्ती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा टंका पाइछन्ती कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणांतु। एवं सुभद्रा योजना संबंधी जदि कोनोसी डाउट रहिछि तेबे मध्ये हमकु कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। परीक्षार्थीक मृत्यु पई 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। देवगढ़ रे होमगार्ड पई हेउथिबा शारीरिक परीक्षा बेले परीक्षार्थीक मृत्यु घटना रे दुख प्रकाश करिसन्ती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एथि सहित मुख्यमंत्री मृत परीक्षार्थीक परिवार वर्ग को समवेदना जणाइबा सह 4 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसन्ती। उक्त टंका मुख्यमंत्रीक रिलीफ पार्टीरु प्रदान करा जिवो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसन्ती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एही दिन पीएम किसान चाषी को मिलिबो 20तम किस्ती टंका। सामना को आसिला तारीख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रु चाषी माने उपकृत हुवंती, जहा से मानकु प्रति वर्ष 3टी किस्ती रे आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। फेब्रुआरी 24 रे सरकार 19तम किस्ती जारी करथिले, जेउथिरे 9,80,00,000 चाषीक बैंक अकाउंट को 22,000 कोटी टंका स्थानांतर करथिले। तेबे वर्तमान चाषी माने 20तम किस्ती पई उत्साह सहित अपेक्षा करिसन्ती। तेणु 20तम किस्ती पई 2025 जून मासरे आसीबार आशा करा जाउछि। जदिओ सरकार ए पर्यंत सठिक तारीख निश्चित करिनाहंती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने पीएम किसान योजना रे टंका पाउछन्ती कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणांतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। देशर 2 बड़ बैंक उपरे जोरिमाना लगाइला आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक देशर 2टी बड़ बैंक उपरे जोरिमाना लगाइछि। गुरुवार आरबीआई कहिछि जे नियम पालन न करिबा जगु एचडीएफसी बैंक एवं पंजाब एंड सिंध बैंक उपरे जोरिमाना करा जाइछि। केवाईसी उपरे आरबीआई रो किछि निर्देश पालन न करिया पई एचडीएफसी बैंक को 75 लाख टंका जोरिमाना करा जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। दक्षिण ओडिसा रो 6 हॉस्पिटल ले स्वास्थ्य एटीएम मेसिन स्थापित। दक्षिण ओडिसा रो 6टी हॉस्पिटल ले पायलट भितिरे स्वास्थ्य एटीएम मेसिन स्थापन करिसन्ती कंधमाल प्रशासन। एक एनजीओ एवं एक आर्थिक सेवा ग्रुप रो सहयोग रे एही मेसिन स्थापन करा जाइछि। एथिरे प्राय 60 प्रकार रो स्वास्थ्य परीक्षा होई परिबो बोली जणा पड़िछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एप्रिल 1
ପହିଲାରୁ ବଦଳି ଯିବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ। ୟୁପିଆଇ ରୁ ନେଇ ଆଧାର ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ୟୁପିଆଇ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏମଆରଆଇ ମେସିନ୍ ବିକଶିତ କଲା ଭାରତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମ୍ସରେ ହେବ ଇନଷ୍ଟଲ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏମଆରଆଇ ସ୍କାନିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ବାହାରୁ ମେସିନ୍ ଆଣିବା ଉପରେ କମ୍ ନିର୍ଭର କରିବା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ ତଦାରଖ ଆଇସିୟୁ ଏମଆରଆଇରେ ଅଧିକାଂଶ ଉପକରଣ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପାରଦର ସ୍ତର। 29 ତାରିଖରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି। ତେବେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। 29 ତାରିଖରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 30 ତାରିଖରେ ସମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳର ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି। 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର କମୁଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ଆଶାତୀତ ଭାବରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି 23 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତିରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜନଶୁଣାଣି 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 9 ଓ 11 ତାରିଖରେ ଜନଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ, ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କରାଯିବ ଆଲୋଚନା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବହୁମୁଖୀ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାର୍କ। ନିବେଶ ହେବ 250 କୋଟି। ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ରପ୍ତାନୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଉତ୍ପାଦ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାର୍କ ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଗର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ହଟାଇବାକୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଲେ ପାଲେଷ୍ଟୀନିୟ ନାଗରିକ। ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ପାଲେଷ୍ଟୀନବାସୀ ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି ବାହାର କରିବା ସହିତ ଗାଜା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହମାସକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ହମାସ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ଏନେଇ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।